penalty, and of course, you know, normally the thing to do is to get it done soon, but you can't do it on the first lap. Anyways, revs are going up very shortly. Yeah, that's right. So they've got to wait a couple of laps before they can do the long lap penalty. Away they go. Who gets a good start? Alvaro Carpe gets it rolling well, but coming through it is Morelli on the number 95. Is he going to... I've seen yet from a Rookies Cup rider this season from Morelli. He shoots into the lead. Does Lightning McQueen. How about that? A reminder that he's... Miller on the number 27. He's had a decent start as well. What's happened? Morelli's down. No, Marco. Possible. Come on. The second corner, I think it was in Le Mans, so what a disaster for him. It is Alvaro Carpe on the number 83, the pole man. To MotoGP alike. And so Rico on the 27 is up into second place, and I think is that there he's together for the qualifying, but he's certainly got it together now. He sits fourth in the championship with 90 points, just 20 off Max Keeles, and begin to enter the long lap penalty lane. Up into second place is the 51 of Brian Uriarte, and he is hounding Alpine Stars. Tech Air will have gone off and saved him serious injury there, and these guys do have two canisters, so they can run again and study. And I don't think any of the riders have actually completed long lap penalty yet, not according to our timing screens at least. Well, we haven't seen anybody either, has we? Because Uriarte... Then into the final sector. This is part of the original Assen circuit. What a ribbon of asphalt this is. Look, it's in a Grand Prix motorcycle racing calendar. And Peroni now comes through to lead, but surely he's going to take it. Mounty is actually the first rider to complete it. Right, good for him. Veda Pitama goes through into third place. Bunch of riders have... Where is Peroni? 73, Matt. Where's he come out? Peroni is... did he take that time? He's come out in about 8th, 9th. He's come out 11th, Peroni. So he went from 1st to 11th. So, Indonesia, stand up because your boy's leading ahead of Brian Uriarte. But for how long? What a ride this is from the Frenchman. Yeah, I mean, he's been just very middling for diddle in the Cup so far. This armour it is from Indonesia. The 15-year-old has the advantage. Brian Uriarte on 51. The 24 of Guillaume Planck is there as well. You're on board, probably. First podium of the year, first victory in Rookies Cup, the number 11, and a special visit from Brad. He is doing the business up into second place. And we were talking about, you know, with Colin Fire, this corner of the Struben there, and you could see the task this lap. Oh, bless him. He'll be furious about that, won't he? Oh, dear, poor chap. 54, Veda Pitama, but it is the South. Leonardo Zanni, potentially his countryman, pushing him wide. He got bogged right down in the 47. He's now down in 11th. Pitama, and 24 Guillaume Planck is back into fourth place. Just seeing Peroni, who we saw, he took a... Planck came from 17th on the grid. Yeah. And he's in third. I mean, that... You say he's 70, the 1:45.723 he did in qualifying. They're now doing... Well, they're still in the 1:45 bracket. So, still, it is the 11th of Ruche Moodley with the advantage. Planck, as we were saying, was up into second place. He's just... Far this year, Alvaro Carpe. One race, two in Jerez. He is the rider leading the charge for the ones that went through the long lap penalty. He's behind Portimao, so he is heaping with confidence. Right, and we've already had 5 different winners in the 6 races of 14 we've had so far. And Ruche... Right on his tail then. Through he comes into second place, does the Spaniard. He sees the opportunity of the series more than anything. Here he is into turn 1. Carpe into the lead. Carpe, superb stuff on the brakes there across the other side of the racetrack to Ruche Moodley. It looks very flat, but these corners got a lot of camber to them. If you can get into the zone, really find your flow, that's where the talent really shines through. The 51 of Brian Uriarte, and then the number 11 of Ruche Moodley. The leader is still the 83 of Feathering it in onto the inside, a Ruskin hook there. Salmela, one of the riders who went through the long lap penalty lane, looking for a podium and victory. Men have completed their long lap penalties, so it's just flat out racing from here. 83, Alvaro Carpe still leads. Into the order as you were, gents. Yeah, I think Carpe must have been the first, mustn't he, to have climbed back up to the front like that. Absolutely. We go, but he's down into 7th now, as it's another new best race lap for Morelli, who has ticked off Evan Belford.
This is going to be superb. The 73 of Peroni, Valentin Peroni, the 16-year-old Argentine. Hakim Danish, he's been running close to the front, but we haven't seen him really feature yet, but he's now up into 6th place. He was suffering with quite a lot of chatter yesterday in it. We're only a third of the way through this race. I'm really impressed with how quickly he learned. Same goes for Peroni and Uriarte. They've not been here either. But Vader, he went completely over the rumble strip and onto the grass. It happened so quickly, I couldn't even really process what was happening. Goodness me, he's kept it pinned like he was doing an MS. Featuring up the front so much on the number 24, he's now dropped back to 11th. So it's all changed here. Rico having a look up the inside, can't do it. I was about to say, he brought out the red flags in FP1 because he had a massive crash at turn 17. And to quote him, set this lap alone. He is definitely trying very, very hard. He's now down in 12th place. It tucked big time on him then, didn't he? He did. And gents is up into 7th place now. He's 17th place, sorry. He's 9 seconds still off the lead, but I reckon 16-year-old Argentine that leads. Looking back at the 57 of Lorenzo Zani. Me. I mean, how brutal does it get in Rookies Cup? Well, you're right, because Morelli, they've got, 7 seconds to make up in 7 laps, and that's it all. From him so far this year, great stuff from him. As look at them all fan out through Rushkenhoek here and up to the GT chicane there of Brian Uriarte. The American is having a very good ride out. You've got to commend him. 9th place was where he qualified. This is what happened to Uriarte before, Peter. Look at this. He lost it, and they had the front tuck on it. They're really good. Look at that. That was big, wasn't it? That was big. And Brian's quite deceptive, wasn't it? Big time. He's up to 8th now as Uriarte, so I'm sure within no time at all, 6 laps left, he'll be coming back through. Here the riders come through whole front. Well, the front straight here, you only just get up into 6th, actually. But as you say, that section you were talking about, Matt, those fast. From him, it's Salmela versus Carpe out front, but Uriarte has well and truly joined the party once again. But look at the gaggle of 10 riders still within a second. Goodness me, and look at that, Pratama through again into 4th place. How much corner speed? High speed, ultra high speed game of chess. Assen is built for bikes like this basically these days. I mean, they're just absolutely ragging them around these corners. The win, but the trouble is there's 17 corners before then. Well, that's right, and he's shown the other guys what he can do, hasn't he? So they all know. Lines you spoke about with Colin Vire into the Strubben here. Uriarte up the inside of, I think that's Zani there as well. It is the Italian. Go on his line. He does, but does he do it well enough? Yes, he does. So here we go then. The double right-hander, the slingshot onto the back straight. What to do? But Carpe's coming back. Brian Uriarte goes down the outside. It's Uriarte! Uriarte! Oh, goodness me! Who's going to be late on the... Come on, lads! Uriarte's going to take the win. He does! Veda Ega Pratama hampir meraih podium pada race pertama Red Bull MotoGP Rookies Cup putaran keempat yang berlangsung di sirkuit Titi Assen, Belanda pada 29 Juni 2024. Pembalap asal Gunung Kidul itu tampil begitu impresif sepanjang laga. Beberapa kali ia juga mampu memimpin di urutan terdepan. Kecepatannya konsisten, namun pertarungan memang sangat rapat. Begitu ketat dari awal hingga akhir. Nah, Veda sendiri memiliki momentum yang cukup bagus ketika memasuk 2 tikungan terakhir. Ia di posisi ketiga namun sayang sedikit bersenggolan jelang finish. Sehingga Veda harus puas di urutan keempat. Dengan hasil ini, putra mantan pembalap di nasional Sudarmono itu mengoleksi 52 poin dan berada di urutan ke-8 klasemen sementara, terpaut 75 poin dari pemuncak. Hasil kualifikasi Red Bull Rookies Cup 2024 seri keempat yang berlangsung di sirkuit Assen, Belanda, Jumat, 28 Juni 2024. Pada seri keempat para pembalap Red Bull Rookies Cup melakoni 3 sesi sekaligus, yakni Free Practice 1, Free Practice 2, dan ditutup sesi kualifikasi. Pada sesi Free Practice 1, Veda Ega Pratama menempati posisi ke-12 dengan terpaut gap 1,604 detik dari Rico Salmela. Rico Salmela mencatatkan waktu tercepat di sesi FP1 dengan 1 menit 45,345 detik. Catatan waktu Veda Ega membaik di sesi FP2 dan menempati posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 45,920 detik dari total 10 lap yang dijalani. Veda Ega kembali memperbaiki catatan waktunya di sesi kualifikasi.
Sayangnya, pembalap asal Gunung Kidul itu gagal tembus ke 10 besar dan harus puas di urutan ke-12 dengan 1 menit 45,317 detik. Dengan demikian, Veda Ega akan memulai race 1 Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Assen pada urutan ke-12. Sementara pole position diraih oleh Alvaro Charpe yang mencatatkan waktu 1 menit 43,858 detik disusul Rico Salmela dan Brian Uriarte. Rider muda Veda Ega Pratama, pembalap berbakat dari Indonesia siap kembali menggebrak di Red Bull Rookies Cup 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Assen, Belanda pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Pembalap muda Veda Ega Pratama telah menunjukkan performa yang sensasional di seri-seri sebelumnya. Penampilannya yang gemilang ini mengantarkannya ke posisi di 10 besar klasemen sementara. Di Assen, Veda Ega bertekad untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sirkuit Assen terkenal dengan tikungannya yang cepat dan lurus panjang, yang cocok dengan gaya balap agresif Veda Ega. Pembalap muda Veda Ega Pratama terus bersiap untuk tampil di ajang Pekan Olahraga Nasional SEA Aceh Sumatera Utara 2024. Berbagai persiapan terus dilakukan Veda Ega Pratama di sela-sela kesibukannya menjalani musim balap di Red Bull Rookies Cup 2024 di Eropa. Disinggung peluangnya tampil di PON mendatang, Veda yang pernah merasakan persaingan di ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia kala berlomba di Papua tahun 2021 silam mengaku, akan menunggu keputusan dari pelatih terlebih dahulu. Jika di ajang PON mendatang dirinya masih menunggu keputusan dari tim pelatih, apalagi di ajang RBRC. Veda bertekad untuk bisa meraih hasil maksimal dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia di ajang internasional. Pembalap motor andalan dari Indonesia, Veda Ega Pratama, kian bersinar terang di Eropa. Pada seri keempat kejuaraan balap motor Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello, Italia yang dihelat Minggu, 2 Juni 2024, Veda Ega tampil cukup mengesankan. Pada race 1, Veda Ega Pratama finish di peringkat kelima dan race 2 finish di posisi ke-8. Atas hasil itu, pebalap asal Gunung Kidul tersebut untuk sementara menempati peringkat 8 di klasemen pembalap dengan koleksi 39 poin. Balapan terakhir di sirkuit Mugello, Italia, ada improve sempat 5 besar dan saya senang dengan hasilnya, ujar Veda Ega Pratama, Selasa, 25 Juni 2024. Kampiun Asia Talent Cup 2023 ini mengakui, meski konsisten berada di 8 besar pada balapan seri ketiga itu, namun sejatinya dia bisa lebih baik lagi. Tapi masih belum maksimal, masih banyak yang perlu dipelajari tentunya dan minggu ini saya juga akan membalap lagi, imbuh Veda Ega Pratama. Pembalap asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, akan tampil di seri keempat balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Dia membidik podium perdana di kejuaraan ini. Seri keempat Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 bakal dihelat di sirkuit Assen, Belanda, pada Sabtu, 29 Juni 2024, dan Minggu, 30 Juni 2024. Target ke depan semoga saya bisa podium perdana di Belanda minggu ini. Atau malah bisa nomor 1, ungkap Veda Ega Pratama, Selasa, 25 Juni 2024. Pada seri sebelumnya di sirkuit Mugello, Italia, Veda tampil cukup impresif. Dia finish di peringkat kelima pada race 1 dan finish di peringkat 8 pada race 2. Dengan catatan ini, pembalap berusia 15 tahun itu berada di peringkat ke-8 dengan 39 poin di klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Hasil itu lantas menjadi modal bagi Veda tampil di seri keempat di Belanda. Juara Asia Talent Cup 2023 itu berharap bisa konsisten di balapan selanjutnya. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama terpilih sebagai salah satu peserta Red Bull Rookies Cup 2024. Ia promosi bersama wakil Asia lainnya, Jakre Ebhat Puetisan. Dorna tergerak memberikan akses langsung ke kancah kompetisi Eropa kepada pembalap muda binaan Astra Honda Racing Team itu berkat grafik prestasi yang meningkat. Dalam debutnya, di Idemitsu Asia Talent Cup, Veda berhasil mengumpulkan 3 kemenangan meski dibayangi cedera. Ia pun finish di peringkat ketiga klasemen. Pada edisi berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tampil lebih garang. Kemenangan telak dicapainya dengan koleksi 256 poin atau unggul 103 dari rival terdekatnya Amon Odaki.
Ia memenangi 9 dari 12 putaran dan menggondol mahkota juara ITC 2023. Perolehan poin Veda memecahkan rekor milik Ayumu Sasaki, dengan 203 poin, yang dicetak pada 2015. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan potensinya di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Veda Ega Pratama memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di seri-seri selanjutnya. Veda Ega Pratama merupakan pendatang baru di Red Bull Rookies Cup. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik Unia menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Seri Asen menjadi peluang bagi Veda Ega untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya dan meraih podium. Veda memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk bersaing di papan atas. Meski peluang Veda untuk meraih podium di Asen terbilang cukup berat, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Apalagi jika melihat performa Veda di seri-seri sebelumnya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menilai dirinya kurang beruntung pada seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 Race 1 di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu. Ia yang memiliki peluang juara pada balapan kali ini mengatakan, kurang beruntung, setelah tersenggol pembalap lain yang membuatnya melebar dan terlempar ke posisi ke-10 pada tikungan pertama lap terakhir saat ia sedang memimpin balapan untuk meraih kemenangan perdananya. Veda yang tampil impresif selama balapan tak menyerah hingga kemudian posisi kelima ia amankan untuk meraih 11 poin yang merupakan torehan tertingginya sejauh ini. Saya senang dengan balapan hari ini, namun saya kurang beruntung, kata Veda, dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup. Di tikungan pertama pada lap terakhir, seseorang menabrak saya dan saya terdorong keluar, namun saya beruntung karena tidak terjatuh, lanjutnya. Saya berusaha keras di lap terakhir itu dan finish di posisi kelima, jadi saya senang dengan itu, tambahnya. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini. Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan potensinya di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Pembalap muda Indonesia berhasil menempati posisi ke-8 klasemen sementara dengan total 39 poin. Meski masih tertinggal 71 poin dari pemuncak klasemen, Veda memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di seri-seri selanjutnya. Posisi ke-8 bukanlah hasil yang buruk bagi Veda, mengingat dia merupakan pendatang baru di Red Bull Rookies Cup. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik Unia menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Seri Asen yang akan datang menjadi peluang bagi Veda untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bahkan meraih podium. Veda memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk bersaing di papan atas. Meski peluang Veda untuk meraih podium di Asen terbilang cukup berat, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Apalagi jika melihat performa Veda di seri-seri sebelumnya. Pembalap muda Veda Ega Pratama jadi satu-satunya perwakilan pembalap Indonesia yang mengikuti kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama tidak takut bertarung di baris depan. Ia harus cepat adaptasi dengan motor KTM RC 125 yang beda karakter dari Honda NSF 250R yang dipakai di Asia Talent Cup. Hingga race Red Bull Rookies Cup yang telah berlangsung, Veda Ega Pratama berhasil mengumpulkan lebih dari 30 poin. Namun begitu, pembalap kelahiran 23 November 2008 itu masih kalah dari pendahulunya. Dalam 6 race terakhir ada 2 pembalap Indonesia yang jadi perwakilan di Red Bull Rookies Cup. Mereka adalah Mario Suryo Aji dan Fadilah Ardi Aditama. Mario Suryo Aji atau Mario Aji turun pada musim 2020 dan 2021. Sedangkan Ardi Aditama musim 2022 dan 2023. Dari 2020 hingga sekarang, Mario Aji masih jadi pembalap Indonesia yang berhasil finish terdepan di kejuaraan Red Bull Rookies Cup. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama semakin berkembang pada musim debutnya di Red Bull Rookies Cup 2024 setelah ia finish posisi kelima pada seri ketiga race 1 di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu. Finish posisi kelima merupakan finish tertinggi Veda sejauh ini setelah catatan terbaik sebelumnya adalah finish posisi ketujuh pada seri kedua race 2 di sirkuit Le Mans, 3 pekan lalu. Memulai balapan dari posisi ketujuh, pembalap 15 tahun itu selalu meramaikan posisi 4 besar pada 2 lap pertama bersama 3 pembalap Spanyol Alvaro Charpe, Maximo Quiles, dan Brian Uriarte. Dengan sesekali ia mencicipi posisi kedua.
Ia lalu turun ke posisi ke-7 pada lap 4. Namun, satu lap setelahnya ia kembali ke posisi 4 besar di bawah Charpe, Quiles, dan Uriarte yang saling berebut posisi pertama. Meski terus kehilangan posisi teratas, tapi Veda terus menjaga jarak dan berada pada rombongan pembalap terdepan. Sampai kemudian ia kembali memimpin balapan pada lap ke-12. Sayangnya, saat memasuki tikungan pertama pada lap terakhir, ia yang saat itu memimpin terlibat senggolan dengan rombongan pembalap yang saling memacu gasnya pada balapan yang menyisakan satu lap. Veda lalu melebar dan terlempar ke posisi 10. Beruntungnya, ia kembali bangkit dan berhasil menyelesaikan balapan pada posisi kelima dengan jarak 0,360 detik dari sang pemenang Quiles yang memenangi balapan sangat tipis 0,004 detik dari Uriarte di posisi kedua. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama sukses tampil gemilang di seri Red Rookie Cup 2024 dengan berhasil bersaing di baris depan. Dalam beberapa seri balapan yang telah terselenggara, Veda Ega Pratama sukses mencatatkan posisi pertama dan 5 besar pada race Red Bull Rookie Cup 2024. Pembalap berusia 15 tahun itu sejatinya melakukan start dengan sangat baik. Start dari posisi ke-7, Veda Ega langsung memimpin di baris terdepan. Namun, Kampiun Asia Talent Cup 2023 ini terdorong ke posisi 9 dalam adu akselerasi menuju tikungan pertama pada lap kedua balapan selama 13 putaran ini. Peluang belum habis karena Veda masih berada dalam grup pembalap terdepan. Veda naik ke posisi ke-6 pada awal lap ketiga walau tidak bertahan lama. Veda turun ke posisi 9 karena mengambil jalur lomba yang lebih lebar pada lap keempat.